बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी याद पर। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़ाल आर्मी वर्म। फ़ाल आर्मी वर्म लश्करी सुंडी या पतझड़ी सुंडी, मकई की फसल के लिए उभरता हुआ खतरा। एक ज़माना था जब लश्करी सुंडी या आर्मी वर्म कपास के काश्तकारों के लिए ख़तरे की अलामत थी, लेकिन फिर बीटी कपास की दरियाफ़त ने इस सुंडी को बेबस करके रख दिया। आजकल इसी सुंडी की एक करीबी रिश्तेदार सुंडी मकई की फसल पर हमलावर है, जो अपनी शक्ल व सूरत और चाल ढाल में लश्करी सुंडी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। इस नई सुंडी को फ़ाल आर्मी वर्म का नाम दिया गया है। मकई पर हमला करने वाली इस सुंडी को फ़ाल आर्मी वर्म क्यों कहते हैं? फ़ाल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे अमेरिका में मौसम ख़ज़ां के लिए बोला जाता है। दरअसल फ़ाल के लग़वी मानी गिरने के हैं, चूँकि ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते ज़मीन पर गिरने लगते हैं। इसी मुनासबत से मौसम ख़ज़ां को अमरीकी फ़ाल कहकर पुकारते हैं। वाज़ह रहे कि पत्ते झड़ने की निस्बत से पाकिस्तान में भी मौसम ख़ुज़ा को बाज़ औक़ात पतझड़ कह दिया जाता है। फ़ाल के साथ दूसरा लफ्ज़ है आर्मी वर्म। आर्मी वर्म दरअसल दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक आर्मी दूसरा वर्म। आर्मी का मतलब है लश्कर और वर्म का मतलब है सुंडी। इस तरह आर्मी वर्म का मतलब हुआ लश्करी सुंडी। लिहाजा उर्दू में हम फ़ाल आर्मी वर्म को अगर चाहें तो पतझड़ी लश्करी सुंडी कह सकते हैं। इस सुंडी को पतझड़ी लश्करी सुंडी कहने की दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि इस सुंडी का ज़्यादातर हमला पतझड़ यानी मौसम ख़ुज़ा में होता है, और दूसरी वजह यह है कि इसके अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो वो लश्कर या जत्थों की सूरत में पत्तों पर हमलावर होते हैं। जैसे ही ये बच्चे ज़रा बड़े होते हैं तो फिर हर पौधे पर दो दो चार चार सुंडियाँ मोर्चे संभाल कर तबाही मचाना शुरू कर देती हैं। फ़ाल आर्मी वर्म की पहचान। फ़ाल आर्मी वर्म आम लश्करी सुंडी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। फ़ाल आर्मी वर्म के लार्वे की पहचान ये है कि इसके जिस्म के हर हिस्से पर 4 स्याही माइल नुक्ते होते हैं। इन नुक्तों की एक ख़ास तरतीब होती है। इसकी दुम पर 4 ख़ास मरबा शक्ल के नुक्ते होंगे जो बिल्कुल वाज़े नज़र आएंगे, जो इस चीज़ की निशानी है कि ये वाकई फ़ाल आर्मी वर्म है। फ़ाल आर्मी वर्म किस तरह के मौसम में अंडे बच्चे देती है? फ़ाल आर्मी वर्म की अफजाइश नस्ल के लिए मौजूद तरीन दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये 11 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान भी अंडे दे सकती है, जिनसे बच्चे भी निकल आते हैं। दर्जा हरारत के साथ साथ हवा में नमी ज़्यादा हो तो ये सुंडी बहुत खुश रहती है। दर्जा हरारत 11 डिग्री से कम हो जाए तो इसकी अफजाइश रुक जाती है और मज़ीद अंडे बच्चे देने के काबिल नहीं रहती। फ़ाल आर्मी वर्म अंडे से लेकर जवान होने तक किन किन मराहल से गुज़रती है? फ़ाल आर्मी वर्म के मादा परवाने की औसत उम्र 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन है। अपनी औसत 10 दिन की ज़िंदगी में मादा 1500 से 2000 तक अंडे देती है। मादा परवाना तकरीबन 150 से 200 के गुच्छों में पत्तों के नीचे अंडे देती है। तकरीबन 2 से 3 दिन में इन अंडों से सुंडियाँ निकल आती हैं, जो कदरे सब्ज़ी माइल होती हैं, लेकिन उनका सार गहरे रंग का होता है। जवान सुंडियाँ सब्ज़ी माइल से भूरे या स्याह भूरे रंग की होती हैं। यह सुंडियाँ 2 से 3 हफ्ते तक फसल में खूब तबाही मचाती हैं। दरअसल फ़ाल आर्मी वर्म एक झगड़ालू मिजाज की लड़ाका सुंडी है। ये ना सिर्फ दूसरी कमज़ोर सुंडियों पर हमला करती है, बल्कि इन्हें जान से मार कर खा भी जाती है। यही वजह है कि फसल में ये सुंडियाँ हमें एक दूसरे से दूर दूर महफूज फासले पर बैठी हुई नज़र आती हैं। 2 या 3 हफ्ते के बाद फ़ाल आर्मी वर्म ज़मीन पर गिर जाती है
اور زمین کے اندر داخل ہو کر خود کو کیپسول میں تبدیل کر لیتی ہے۔ زمین میں یہ کیپسول کوئی 10 سے 20 دن تک پڑا رہتا ہے۔ آخر کار اس کیپسول سے فعال آرمی ورم کا پروانہ بالکل اسی طرح نکل آتا ہے جیسے انڈے سے بچہ نکلتا ہے۔ کیپسول سے نکلتے ہی یہ پروانہ انڈے دے کر اپنی اگلی نسل کا آغاز کر دیتا ہے۔ فعال آرمی ورم کون کون سی فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہے؟ فعال آرمی ورم مختلف اقسام کی فصلوں پر حملہ کر کے ان کو شدید نقصان پہنچا کر بڑے پیمانے پر معاشی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ویسے تو یہ کیڑا 80 سے زائد مختلف اقسام کے پودوں پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن گھاس نما پودوں خاص کر مکئی کی فصل پر اس کا حملہ شدید ترین ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں بھی مکئی کی فصل پر اس خطرناک کیڑے کے حملے کا مشاہدہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے اسے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ فعال آرمی ورم نقصان کیسے کرتی ہے؟ فعال آرمی ورم کی مادہ پتوں پر گچھوں کی صورت میں انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد ان کو ہم لاروا کہتے ہیں۔ لاروے سب سے پہلے پتے کو کھرچتے ہیں، اوپر سے سبز مادہ کھا جاتے ہیں اور نیچے سفید جلی سی رہ جاتی ہے۔ جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ پتے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس سے پتے کے اندر سوراخ بن جاتے ہیں۔ بڑا لاروا بہت تیزی سے کھاتا ہے، جس سے پتوں کے اوپر بہت زیادہ فضلہ نظر آتا ہے۔ یہ ایک خاص نشانی ہے فعال آرمی ورم کی۔ جوان سنڈیاں چھلی بھی نہیں چھوڑتیں۔ ان سنڈیوں کی کوشش ہوتی ہے انڈے سے نکلتے ہی مکئی کی کمپل سے پودے کی پور کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن جو سنڈیاں پور میں داخل نہ ہو سکیں وہ مکئی کے دیگر حصوں جیسے سٹوں اور بٹوں وغیرہ کو بھی کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مکئی کے سٹے پر یوں تو اور بھی ایک دو سنڈیاں حملہ کرتی ہیں، البتہ فعال آرمی ورم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چوٹی کی بجائے پہلو سے سٹے میں داخل ہوتی ہے اور وہیں بیٹھ کر کھاتی ہے۔ فعال آرمی ورم کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے کاشتکار مکئی کی فصل پر زیادہ تر دانے دار زہروں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن فعال آرمی ورم پر دانے دار زہریں بے اثر ہیں۔ صرف ایمامیکٹن اور فیپرونل کے مشترکہ کمبینیشن سے فعال آرمی ورم کو مارنے کے لیے فصل پر کپاس کی طرح سپرے کیا جائے۔ سپرے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کاشتکار بھائی ٹی جیٹ نیوزل کا استعمال کریں اور فوارہ سیدھا چوٹی سے مکئی کی پور کے اندر ماریں، کیونکہ زیادہ تر امکان یہی ہوتا ہے کہ سنڈی مکئی کے پور کے اندر چھپ کر بیٹھی ہوتی ہے، لہٰذا مکئی کی پور کو چھوڑ کر ادھر ادھر پتوں پر سپرے کرنے سے اس کا مؤثر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تدارک: ایمامیکٹن اور انڈوکسا کارب کا مکسچر یا ایمامیکٹن اور لیفینوران کا مکسچر یا کلورینٹرا نیلیپرول۔ کسان دوستو، ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ نے سپرے کرنی ہے، چاہے وہ ویڈی سائیڈ ہو، فنگی سائیڈ ہو یا انسیکٹی سائیڈ ہو یا پھر فولیئر ہو، کوشش کریں کہ 120 لیٹر پانی میں سپرے ہمیشہ کریں، اور انسیکٹی سائیڈ سپرے ہمیشہ شام کے وقت ہی کریں۔ شکریہ۔